Osoro ntina nim kyerɛ na Awurade abasa enye kase ewo so kwakubasa yi domnie na na beto da de seke no hote se menim se Kristo Yesu dom ho ye me wafisia panso so se Awurade December ntinchi amede be ma wo ano no de Awurade asema me ne omie no nkwa se wabɔ ho ban na wama bone bia anto ye ene mpese me ne wo cha asem bi kakra na asema me ne wo che no matu ne din se fear God suro Awurade se ye ka se suro obi a ekire se wodi obuo ne anidie ebema nipa no na obema nipa no huhu ato ne so enti se owo achiwadie bi a omfa nka no onko ho kora adie bi a wompe no make sure se wonye na obedi nini obesom ne nokurem wate ase odofo suro Awurade ewo suban mu wate suro Awurade wo wadwumam suro Awurade ewo kokoa mu niema bi a wo ye suro Awurade wo nipa ni nipa ntem ade bi a wo ye asem bi a wo ka no manyam suro mrem na ba sa Awurade obesira wo pa na obebu se odo no na ono nso bedo na wabie nsira ponama ye hwe asem bi ewo ehemfo nwoma a etoso mienu Tidon sun chichemodbia sankon 2 Kings chapter number 17 verse 39 was say, but the Lord your God is a fear, and he shall deliver you out of the hand of all your enemies. But the Lord God is a fear, and he shall deliver you out of the hand of your out of the hand of all your enemies. Was in name Awurade mu nyankopon na mu nsuro no na ono na beyi mu afiri mu atamfo nsem. Odofo suro Awurade wate ade bi a woyi mo suro Awurade se wo pa ahobambo a eni tukoi ho eni agwanagwa ho eni bosom ho se wo pa ahobambo a eni nsuo eni mfnama ho eni awia ho eni abosom ho ne mmom ewo nyankopon mu se wo pese Awurade bo ho ban na honhon kronkron ho oden ye kase ewo wo so a ene se wo besuro nyame de Awurade mpe wo nye de na chiwade onfa nka ho afei ubedi nokwara ma no na odi buo ni anidie ebema na asem obi a wosuro Awurade no se obi bonyankopon din eba ne ntan a wodi buo ni anidie ma no matter said dia wote what you say because ofa abo afunu mu so kora akasa tie nkombo ni ye se me hunu obi a woye pani ana obi a woska na wasan suma Awurade a aya sa nipa no salute no because asikafo ne adefo bebere mu nyame what you say bit say memfa no sa osikani ya na waye osra nipa ni se wa hu Lazarus Musa they did respect God ebra Kristo ba ya na onene nam no ye na damfo se what you say o hwe Job no mu a omunya hunyade but omosum nyame nso omosum nyame enti se abofra kora de Awurade din kɔ ne hɔ a obuo ne anidie ne yamsese a wode beje sa nipa no in fact na efepa nti Awurade nso fa so ye den esira won o hwe Lois mo o hwe Eunice mo na Martha mo Joanna mo so Mary Magdalene mo chese wutimi hunu se na esuro ni ahopopo a omde ma Awurade din no na e wo soro nyame wate suro nyame na ono na bejew afiri da bonimu ono na bejew afiri watamfo nsem enya bosomo enya nsuo enya agwanagwa enya tukoi enya nkwatia dabi sene upa hobambo na de ho akosetumi bi a emfiri nyame ase a Awurade se menkasa nkyerɛ wo se atumi no ni tumi so kyɛn no na ontumi mo ho ban kosi awieye se wowuo ba obefa wo se atumi no bedwane agyaw ama owuo de wakɔ but se wo suro Awurade a na ho bambo bɛyɛ kɛse amount se wowuo ba se atumi no ebɛbɔ ho ban apam wowuo because de wewu nanan kora no Kristo Yesu tumi Awurade Nyankopon tumi etumi nyane no de wayɛ bɔne ama na boroso no boronsam ne su tumi ontaw sɛ Awurade Nyankopon amakwan enti sɛ
usuro nyame a saa osuro no tumi no bebo ho ban na bronsam kura hu a obedwane suro nyame wate na eno ne ahobambo no eno ne ahobambo no onim se nipa bebre wo ho a omun suro nyame ade anyankopon nam ne nko aso be ya ma wo no enye wo mfe wate ase nipa won suro nyame no ebe ye de ne se wo bebu ne nyankopon sofo enye ize se sofo bi ni nyame be nanto wotene na emu enye ize se ye be hunu se obi eya abofra but awurade de na ho de ne tumi ayeden ama no ama de wo ye panyini kura na ohun se wanyini ni mfie kwa ni mu wonyame mu no bia de kura abofra no enye ne yonkone no wade ase me ka honhum mu ne nwosra fam because sunsum asam na wode ba hunamu a wati sura awurade wate wodofo se obi de nyankopon din ebo mpa yema da krokora ana wo frɛ wo kase mahunu hintasɛm bi na maame mo mpa yema wa odofo esombo chensika danase because e wo sofuru bia ne dia wo hunu ebire bia asɛm bi hunu esi wo ho na obi timanim amene ne di n'adwuma ho nkomo ɛna awurade bi ade bi so kyerɛ me na efo obi ho saa bere na nipa no e wa kwantuom na mahu se oba Ghana na obekwa yie bi na saa yie na se no watie de bi so na de mihu ye ne se eye bose na ede mpane atuatua ho na maame ne kwotena se no watia so wade ase nipa no kwotena se watia so ama ade na ka no enti wokwa yie ne bae no wabubu na asubie kyerɛ me enti me nipa na kasa nam se no maame mfre nipa no na me mompaye manam frɛ no ti me frɛ no na mahu sɛ nimfo nyini so gyadam a adane abutu na me ka kyerɛ ne sɛ obi wɔ hɔ a wonyi na onyina so na me mompaye ma no na oyiye na ogina so na me bɔ mpaye ma no enti de samba aye ne sɛ me nkyerɛ na de na onye na mkyerɛ no unim sɛ na waba Ghana ama obi de agwana gwa akɔhyɛ de fie na odi agwana ne ko hye ne fie no na nka wo hwehwese nka wo tena ase a ade ne bewo no but awurade ho bambo ye kese tiewo enti saabere no mu nso no esim se na bofra bia one no te efrɛ me ka bibi saa kyerɛ me but bible no di adanse se Yesu antie ni pasam wa hwedi etie ni wa na mmom de na awurade ka kyerɛ no na odi ye adwuma na ebeye de ne se wo ye sofo a wo betie information afiri nipa ho na odi ye adwuma because ka ye no dem ka che no ne se me ka no makoma mu ne se no asem ya wa ka kyerɛ me ntimi nyina so nya hwe mfa ye na ebe kai no until se su bebi ya kyerɛ me na me hunu masam ka because se ukoka sesi ya obeka se woni ho kura na uka ne ho nsem enye nti waka de nso ebe kai ne mpaibom wati ase na ja me flashing it out na arehosem ewom ne se opon se wokwa ayie no ade ne kan no ema ne hunu se de na awurade ade na die ne ye nokore na ofre me na mko ne nkyɛn na me bɔ mpa ye ma no enya pomudene tio fine but na me hia no se me ne bedi me nkomo bi enti me frɛ but me kɔ ho na me nim se oni hɔ but me kwa ade mte ye ne se asɛm bi a obi bebusa no enka bi because ya settle camera da wo so hwɛ ena me hu ye o se asɛm a asie no obi nso ka se eye ono na ka kyerɛ wo na wo wafa ho afrɛ kyerɛ maame na de enti enya de mimi da na di kyerɛ wo na ya transe aka sei enti yedi die ne pan bebu so bia ka se ho ka se ai owia saleko because o che wasem o video abebo a kyerɛ nipa asumase sɛ de course oni nyina no one kan ne mo nhwade me be ma biribi asi hwɛ ina papa bi yesu kyerɛ me nam se ei saa nam koye
nti me call ye no man koto nipa no na de one ne te na fa me de ne kone ho wonim se awurade abie so a kire me yu edi nkomo aha na nipa no de ade ne be se me frɛ wo ka kire o me so se ni se me se ai se ni se oba na oyi kire no eno wo tena ase na wo kan sem bebre ti asem ni ye me kan asem bi a kire o se nyame nipa bi ani ho a wo ye empty na nyame nipa bi a wo be ye nipa asem no nanim gu ase me kan asem bi a kire o nyame nkrofo a ye nam wi ase no ya ya sa abo akode minim sa sa na sofo bi ate de a me ba bi a wo bi a obebo mi din me kra age so na wurade bie manim aso e de to ho because yan so ye wo secret camera bi ye wo satellite bi a awurade de amaya obi a wo ye sofo bi ya no wode ne eti ne wiase nyina ama nyina age wa amoni din me kuro bie ni ho a obi wo so e wo wiase we mu a obefere me sa wona me bom pai a menko ho me mahunu Holland mahunu Canada mahunu UK makoho baby obi wa wo frɛ me bom pai bia no minim ho but eno no nka dwuma no hu o uhunu ka na onye hwe ena nya sofo bia nso ne trene nsa ayarsa duma na kwankere kuratimi ye dwuma enya sofo bia na ne nwosra timi gi ni pafira mane hunum bada awurade oka asem bi wosi asem bi beto no na obi yeso kire me wosenka yedi oka eho asotwe beba wo so abusi asem bi bo bibi besi bibi beto ade na wo ye no wo ye bonua ye wonyame anim wo mu awurade nwosra ose ya na wo kɔ ne ho ofi se wo bepe ne moa but onim se de me dia ma wo se fa bɔ ne ho ban no eso che ne sika nnani munyam ye din na me nyame na me de wo ba ye no minim kwan ya me de wo be fa so adom ne nwosere wo hum no eso che ne hunyade na baabi a waduru no wo betra ho ye din abusia ato na wunim se wo tie mi a wo ho wo tie mi a fa buo ne ani die ma awurade wate wase wanya ma unua na wanya ama no nti ubedi nyamini a dini nkrofo ni unua na wo ne te no dini ni se wote so obi bo nyamidi se wahunu bibi nti wo ye biribi ama wa mwani nso enwene e woni pa bi aso wate ase de awurade yema wo na anya ofe ti de wabi yesu a kira me a ebeto yi memeka eno so beka se nipa na aka ntime nka ebeto ne moment kase manhu ade ase ya wasofo bebre ben but enyo obi ya ne kura awurade honhom o ena enyo obi ya nso ena won wosere etim de gi nipa fira mane hunum yo nipa bi wo okra na asam to wo mpa ye ma wa haw chance wo project demons ayeden etiaw enti so obi timi bie na no kase matwam na mpa ye mutwa wo yare obi timi bɔ mpa ye ma na ekɔ wo timi kire wa kwankere ema ofiri wo haw ne amane hunu bi mu a emu na nimtia da emfa sa nipa no kompeska because ka kokko okra nya ne yonko ne sa nipa no wate ase sura awurade kwani asa nyina mu sura awurade wotimi fa abo afuru mu so empo kasa na nipa no ntimi mfa no so nya adwuma manya wadwene se wiase na wowo no wonko na nyame betumi afa wo so abo nipa o dabi da bia na sa nipa no kora no enya wo so na ne mo anam wadi ase nyame timi bie kwantu ba bie kwan nie wotimi ye niema bie timi buru ni pagen ene ne nte ase so enti o patra se wo wa mo nipa na obi antimi mo ano saa mom enti a wo keka nsem bebede no enti a wogu nanim ase no enti a wo bɔ ne ho pɔbɔne no ene ye bibi beto de na wo dwen ne ho kukuam bɔne tia no no awurade ada hintasem bi afa ho akyere no wonka ebeto wo nso sura awurade wate me yia pa ya ma se awurade mfa ne ho suro enwura wo mu next time bia wo hia sofo fa buo ne ani die ma no because nyame ne pa bia ne ho a wo ye empty do nyame na ne nko a wate mo especially wonom a wotenetene wo tuufo wotene ne kwan so fa ani die ema won ena ebire bi na meeting bi kwaso awurade da na di saa
me say baby a obebo me din bia no me satellite no eto me secret camera no eto po bia wo basem bia wo ka no mete bata bia na awurade ma me ho kwan se meka suro nyame wate na bere ho ase na nyame wo ho hon kronkron tu mi ya adwuma sunsum nsam wo ho me sira awurade se wo hu mobo because asem beto nti bompa yeye bibi ba bompa yeye emfa ho ade ma abosumo emfa ho ade emanua emfa ho ade mankua ba na wo wuo mpotimi di won so wade asefo ho ade usika unyansa okra ene wakoma fa sura awurade na dono bere ho ase na ne tumi yetumi aye kase ama wo kwaku ba sa ya dom ne mpese me di usi bibi bo bibi ba wanyane anto anyame a wone ofie mbe mobo bi ya pa ya ama wo bi yu fira san mu adumia ne nguase de oye na awurade mfa nchawo na wo hu mobo me sira se nka o mabo ne nto ne nso adanse die nti o ma biribi kakra ensi sade ebe ya wo de buo ne ani die be ma onu nyame na se aboa kraman mpo e de awurade asemba wo nchan a wo de buo ne ani die som awurade nsira wo e wo Kristo Yesu dem amen.